hetelela misi ya van'wana hi loko ni fanela ku famba munhu a tisokela swin'wana na swin'wana kwala ku fambeni mayelana na swa dyondzo. So i combination yin'wana ya matimba ngopfu ya xiyimo xa le henhla. Hi ndlela yin'wana i masocha ya matiko yo hambana ma nga hlangana ndhawu yin'we ku tirhana wun'we. Se ma swi vona ku masocha lawa mi nge swi koti ku ma hlula. Amen. So aka youth a ni tali ku chumayela, ni tala ku dyondzisa aka youth. Amen. Hi nga chumayela hi ya heta mi yime hi milenge laha mi nga ha swi koti no tshama hansi. Mara loko se hi huma kuma kwa mi kuma nchumu i vantshwa va lava. Se ni tala ku dyondzisa, xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa na loko u tshika ku chumayeriwa ku to va ku ri phatinyana ya swona mara moni ya dyondzisa. Amen. Khensini swinene lexi ni tsakisa ngopfu na nhlokomhaka a ni nyikiwangi no dyondzisa ni nala a ni limiteki hi mhaka ya va ni nyika nhlokomhaka ku famba ni hansi ka nhlokomhaka leyi. Amen. A hi beneni xikwembu xa hina mavoko. Praise the Lord. Hi nga ya hi ya dyondzisa musi va vutiseni kwalano ku ni redi ku ya twa rito ra xikwembu Na tikombo. va byele ku mina ni redi no ka ni nga tivi n'wina. Amen. Hosi a yi pfuni yi hi katekisa. Loko ni heta ku hlaya amabhero ta teka bibele leyi yi va kwale ku ta kota ku tirha. Amen. Hosi a yi pfuni yi hi katekisa hi vito ra Yesu. Swin'wanyana swi ya ku endlekeni swa kahle. Va byeleni ku swin'wanyana swi ya ku endlekeni swa kahle. Something good is going to happen. Amen. A hi pfuleni tibuku ta hina eka Vathesalonika vo sungula chapter number 4 hi ya hlaya verse number 11 na verse number 12. Ni ta yi hlaya hi translation leyi nga ya NIV, New International Version. Mi ta yi hlayela hi tin'wana translation na n'wina kwale mi nga kona. Hi leyi ni nga na yona haleno yi hlayeka ndlela leyi yi ri, and to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your own hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent on anybody. Hi hlayeleni yona kwaleyo mi nga kona translation leyi mi nga na yona kwaleyo. Praise the Lord. Yeri ni hlayi fika makumu 11 na 12. Mi ta komba xichavo hi vele kwihi hi va le handle ku mi nga ha tikiseli munhu un'wanyana. A hi khongeleni xikwembu hi pfuni hi kotisa hi matimba ya maloko tsima hi vito ra Yesu. Amen. Ku na lava nga yi khoma King James Version. And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you, that ye may walk honestly towards them that are without, and that ye may have lack of nothing. Oh, xikwembu xi pfuni xi hi katekisa. Amen. Lava ku dyondzisa katsongo a hansi ka nhlokomhaka leyi nge never allow the Gentiles to overtake you. U nga pfumeleli va matiko va ku overtake. Loko u ku overtakewa hi va matiko, vilela. Va matiko i vanhu lava nga tiviki Xikwembu. Va matiko i vanhu lava nga ri ku na maloko tsima lowu wena u nga na wona. Va matiko a va swi koti ku khongela. Va matiko a va swi tivi ku loko va lava swilo va kombela eka mani va ya kwihi. Va matiko a va tivi nchumu mara u kuma ku lava matiko kumbe mahedeni lava nga tiviki nchumu hi Xikwembu to tala va humelela ku tlula hina vo tiva Xikwembu.
ivi mi kuma ku hina se hi hundzuka vanhu va ku kombela. That's why rito ra Xikwembu Petro na Johana loko va kuma munhu lowo kombela a tshame getini leyo saseka, the Bible says it was a beautiful gate. Loko a tshame lahaya ka gate yela yo saseka ka kombela, ve ri hina suku na silivhere hi hava, mara ku na leswi hi nga ta ku nyika swona hi vito ra Yesu tlakuka u famba, ivi munhu loyi a kota ku ololoka a tlakuka. Hi ndlela yin'wana a va n'wi byela ku tlakuka u dyondza ku ti tirhela hi wexe. Hi mhaka ya ku loko u hanya hi moya wa ku kombela, u ta kombela vanhu va ta ku nyika swo pima leswi va nga ta ku nyika swona, u nge fikeleli ka leswi wena u lavaka swona. Se hi sungula kwani hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake. Amen. Se rito ra Xikwembu laha hi nga hlaya kona ri ri mind your own business. U fanele u tiva ta wena timhaka, u langusana na ntirho wa wena, yi ku dyondzani ku ti tirhela hi mavoko ya n'wina tanihileswi hi nga mi dyondzisa, ku lava ve le handle va ta kota ku mi xixima, va ta kota ku mi hlonipha lava le handle. Se hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake. A hi vuli hi nge pfumeli va matiko va hi overtake. Hi nge pfumeli ku va matiko va hi overtake. Hi nge pfumeli leswaku va hi overtake. Haleluya. Hi nga pfumeli va ka hina. Ku nga va ku ri ka ti-position kumbe hi ku hanya vutomi va ka hi overtake. Van'wani a nga khongeli mara u hanya vutomi byo tlula bya mani loyi ya ku kerekeni, ve le ku hi overtakeni. Se hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake. Hina hi fanele hi famba emahlweni, vona va dyondza ka hina. Ene loko va ka va dyondza ka hina va ta sungula ku hi solasola kun'wana. Why va hi solasola? Munhu u vona marhengo ya wena loko u ri mahlweni ka yena. Loko hi ya ri mahlweni a nge ma voni ma wena loko wena u ri ndhawu. Se kwalaho va sungulaka ku sola tsaka ku swi vula ku ni le ku endleni ka swona. Amen. Tsaka ku ya emahlweni. Hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake. Hi sungula ku hi mufundhisi wa mina, hi sungula kwala ka mhaka ya dyondzo. Masungulo ya vutlhari i ku chava mani? I ku chava Yehova. Va ka hina hi nga chavi ku stada tanihi vantshwa, hi dyondza xikolo. Va hi rhumarhuma le etikhampanini hi tsutsuma hi ya hala na hala, lava vo ka va nga ponisiwangi se va za va vona Xikwembu xa hina ingaku ko va chumunyana wutsongo so. Hi mhaka ya ku va hlayi tibuku, hina hi lolo hi ku hlaya. Se mi kuma ku aka mhaka ya dyondzo academically va hi overtake. Ene hi hina a hi fanele hi endla yini? Hi overtake. Yi ri Daniel a tlharihile swinene, a tlhela a tlakusiwa ene a hatla ku twisisa swilo loko a dyondzisile. Hi leswi a hi fanele hi swi vona ka vantshwa va hina va interview. Nkarhi lowu wu ta hundza lowu, tirhisani malembe laha mi nga ta yima siku rin'wana loko a karhini wa hina wa interview a hi endla 1 2 3 namuntlha hi humelerile, hi fiki laha na laha na laha. Se hi fanele hi susa moya wa ku loloha, hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake. Hi nga pfumeleli va matiko va endla yini? The Bible says the Chaldeans were highly educated. Hi swi vonisa ku yini ku va Chaldean a va dyondzekile swinene? Matsalelo ya vona na maendlelo ma vona swilo ati leyi a va ri na yona a swi tikomba ku vanhu lava a va dyondzile. Se hina kun'wana loko hi za hi amukela Xikwembu hi tala mali yo kwetsima hi rivala na leswin'wana. Vilela loko a tlilasini ku tluriwa hi n'hweti. Titest ta yena a vuya ku ri 100%, 90%, 80%, wena u kuma ku u le ku feyileni laya. Vilela hi ku ri tlula Xikwembu loyi a pfumalaka vutlhari a kombeli eka Yehova u ta nyikiwa byona. Wena u tiva na lomu u fanelaka u kombela kona. Hi ku loko munhu a kombela hlampfi a nge nyikiwi nyoka, loko u kombela matandza u nge nyikiwi swipanu. Yehova u ta ku nyika leswi u nga kombela swona. Se hina loko hi yima mahlweni ka Xikwembu ni kombela vutlhari Yehova o ni nyika, hi lava ku laha u dyondzaka kona va ta vutisa ka wena swilo ka ha kusuka thicara laha ku heta ku dyondzisa. Mara loko va heta vanhu va tsutsumela ka wena va ta vutisa ku laha a hi swi vangi kahle, hayi wena u famba u kayakaya. U nga pfumeleli va matiko va ku overtake. Ala ku overtakiwa. A hi vuleni a hi vonita ala ku overtakiwa.
ta ala ku overtaking. a yi ku hi ta ala ku overtakiwa Ala ku overtake you. laha bibeleni a ku ri na thicara leri a ri vitaniwa Mugama leyi thicara leri a ri produce lavo tala swinene na vo muapostola Paulo a va huma a hansi ka thicara leri hikwalaho ka ku va ri dyondzekini na ku kota ku veketela swilo kahle loko a yima hambiloko tiko ri pfukeli malandza ya Xikwembu matimba loko Mugama liya a yima a vulavula tiko a ri mutu tiko a ri endla yini loko va ta va tirha vo Petro na vo Yohana hinkwavo lavaya va pfukeliwa matimba kwala ku fambeni mara Mugama liya a yima a ku ho vanhu lava ntirho lowu va wu endlaka loko wu ri wa Xikwembu wu ta ya mahlweni loko swi nga ri swa Xikwembu swi ta helela moyeni vanhu lava va vhe va miyela hinkwavo ku nga ha vi na huwa va vhe va teka marito ya Mugama leyi se hi kuma ku na namuntlha swa ha ya mahlweni ku komba ku a swi ri swa Xikwembu mhaka leyi ya gospel ya ha ya mahlweni na namuntlha aleluya se muapostola Paulo a huma a hansi ka thicara leyi ra Mugama leyi amen a dyondzekini swinene a tlhela a va loyara hi ntirho wa yena ni vulavula muapostola Paulo a dyondzini se loko hi ri la ndlwini ya hosi hi nga vhe hi relaxa hi ku swi herile hi nga pfumeleli va matiko va hi overtake hi nga heti tiawara to tala hi vona timovhi na swin'wana leswi swi nga hi benefiti ku nchumu loko nkarhi wa ku starta wa ha ri kona famba u ya hlaya tibuku Amen. Holy Spirit is there just to help you and to remind you maloko tsima u kona ku ku hlayela wena hlaya tibuku maloko tsima u ku pfuna ku ku phusha na ku ku komba ku xikambelo xi le tlhelo rihi na ku va u ku tsundzuxa leswi wena u nga hlaya swona Amen. hi to vona hi overtake tikereke ta hina ti fanele ti ri kule ngopfu a hi fanele hi ri na madokodela hi ri na tiloyara hi ri na hinkwaswo mara hi pfumelela va matiko va hi overtake hi la ku tshama hi ri ku kombeleni ene hi kula hi ri na miehleketo ya ku ni la ku dyondza xikolo ni heta ni ya kombela tiro miehleketo ya ku ni nga sungula khampani ya mina ni ta na innovation ni ta na change yo karhi a hi na yona why a hi busy vele ku hi overtakeni hi va tshika hi ku swa vo ximanimani kasi i swa hina hi yo yiveriwa swona mi nga pfumeleli va matiko va mi overtake Amen. mi nga rivali mhaka leyiwani mi nga pfumeleli va matiko va endla yini aleluya Matewu a dyondzekile Matewu a ri tax collect laha a nga kumiwa kona hi Yesu loko a ku ni lana a yo hayariwa kusuka ka tiko rin'wana ku ta phusha ikhonomi ya tiko rin'wanyana aleluya se i mani loyi a nga ta tsan'wa dyondzo nkarhi na nkarhi wa ku munhu a tlakuwa a ya xikolweni sweswi vantshwa hi laha hi faneleke hi dzima kona timitsu ta hina hi dzima timitsu ka mhaka ya dyondzo Amen. na loko se hi ta hala hi starta bibele na loko hi dyondzisiwa rito hi ta hatla hi swi twisisa hi mhaka ya ku na dyondzo yi kona ni tala ku vula mhaka yin'wana ku na swilo swimbirhi leswi u nga fanelangi ku swi hupa vuton'wini bya wena xikolo a xi hupiwi na kereke a yi hupiwi munhu loyi a nga hupa dyondzo a hupa na kereke a nga lamuleki na loko u n'wi kumaka a lwanyeka a u nge u nge n'wi lamuli hi ku hupi dyondzo a hupa na kereke se u nga swi hupi swilo leswimbirhi leswi a swi hupiwi u fanele u va na swona a vuton'wini bya wena aka a kuma swin'wanyana vazalwana aka a kuma swin'wanyana hosi a yi pfuni yi hi katekisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amen vo Zakeya a va ri vakulukumba va vakoleki va swibala aleluya a va ri vakulukumba va yini Abakoleki va swibala. mara a ri hava xikwembu Zakeya mara a ku Yesu loko a kuma Zakeya u n'wi kumi a dyondzekile a ni tiku vanhu lava hi le ku fambeni swin'we na loko Yesu a kuma Matewu a ofisini ya yena a kha a pfuxa ikhonomi ya tiko rin'wanyana u n'wi kumi a dyondzeki a tshame na tifayili ta yena a kha a tirha ntirho wa yena a ku ni lana u n'wi kumi a dyondzekile mara u dyondzeki a nge se amukela Yesu a nge se tiva Xikwembu mara a ti preparini a vuton'wini bya yena Zakeya na yena siku a nga gonya sinya wa kuwa a ku ni lava ku vona Yesu u gonya kuwa a dyondzekile a ri kulukumba wa vakoleki va swibala loko a ku ri minkarhi ya namuntlha a hi ta ku hi vona vakulukumba va ka SARS
South African Revenue Service. A ku fanele ku vona vakulukumba, mara this man a nga poni swin'wana, mara a dyondzile a mi khumbeki nyana lana. Loko Yesu a n'wi kuma, u kuma Zakeya a yime kahle, a xi dyondzile xisa lexiya, u n'wi kumi a dyondzekile. Haleluya. Loko Paulo a hlangana na rihati loko a kaya a Damaska, a ku mani hosi a ku hi mina Yesu loko u n'wi xanisaka, a ku ni endla yini, se a n'wi lerisa ku endla so ta kuma munhu wa so u landzelela leswi na leswi, ivi ku va ku ri ku ponisiwa ka yena a hundzuka muapostola Paulo. Yesu u kumi Saul kumbe Paulo a dyondzekile, a dyondzile munhu luya. Se mi nga kota ku vona ku vanhu lavo ka va nga tivi Xikwembu va tiyimisela, va stada, va nghena hansi, va handahanda, va ya hala na hala, mara mi kuma ku hina hi relaxile. Ene loko hi relaxa hi ta tekeriwa tiko hi mahedeni. Tiko ri ta tekiwa hi mahedeni, hina vakreste hi langutisile, hina vakreste hi hlalerile. Ene tiko a ri fanele ri fambisiwa hi hina. Hi yona mhaka le Palamende va pasisa ku n'wanuna a teki n'wanuna, va pasisa ku n'wansati a tekiwa nsati. Va kwihi vazalwana lava nga ta va yimela le Palamende? Ku hava. Hi mhaka ya ku nakona a wo nghena nje, un'wana na un'wana u nghena hi ku ya hi qualification ya yena leyi a nga na yona. Va za va endla panele kwele ka swa tipolotiki, ivi va boha na leswi va swi bohaka. Ku hava na mukreste wo kaneta, ene munhu wa kona loyi a nga tshembiwa hi wena muntshwa. U nga va nhlamulo ya tiko ra South Africa, u nga va nhlamulo u nga va hlamula. Namuntlha tiko ri rila hi murhi wa AIDS, u nga kuma ku ya kotiwa hi wena ku va u endla wu pfuna misava hinkwayo, mara hi relax ku tlula mpimo. Vamatiko va le ku overtakeni, va le ku overtakeni, va le ku overtakeni. U nga pfumeleli vamatiko va ku overtake, u nga pfumeli. Hi swi vonisa ku se va overtake vamatiko, ni ya ni ya rhwala nhonyani ni tshama na yena, na ku n'wi lovola a ni n'wi lovolanga, ene ni muntshwa wo tshembeka. Se swi hambani kwihi na tekelo ra vamatiko? Swi hambani kwihi? Loko mi yi hlaya mi sungula na yona le ku sunguleni laha hi nga hlaya kona, yi ta mi byela na hi holiness, na hi ku kwetsima na maendlelo, ku hanya, yi mi komba mahanyelo ya ku va mi kota ku tsakisa Xikwembu. Se mi kuma ku a ku na different, ku fanele ku va na ku hambana. Va swi vona ku loyi a nga fani na hina. Hi fanele hi overtake, hi fanele hi endla yini? Overtake hi ndlela liya ya ku na le tikweni loko va ku hi lava muntshwa loyi a nga ta yimela swo karhi la tikweni, a hi yimela, a va ku hlawuli hambi u nga ri kona. Va ku muntshwa loyi hi n'wi tivaka a nga na moya wa Xikwembu, a tivaka timhaka ta yena, i ximanimani. Va ku hlawula u nga ri kona, wo ku hi ku foyineriwa va ku byela va ku heyi u hlawuriwile hi wo nga ta hi yimela ka swilo leswi na leswi na leswi. Ku na internship yin'wanyana, se a ko laveka munhu wun'we ntsena. Hi voni ku yi fanele yi khomiwa hi wena laha tikweni, u ya hi yimela tanihi vantshwa ku dyondza, u ta vuya u hi nyika information. Va ku hlawula hambi u nga ri kona, because the spirit of overtaking is upon you. Moya wa ku overtake wu le henhla ka wena, a wu overtakiwi, hi wo overtakaka. Vutomi bya wena bya overtake, vutomi bya wena byi fanele byi naveta tanihi muntshwa. Va navela ku na ku fana na muntshwa wa ka ximanimani, va ka va vula wena, va navela wena. U nga pfumeli ku overtakiwa. Byela va nge le kusuhani kwalaho ku nga pfumeli ku overtakiwa. Va byele ku nga pfumeli ku overtakiwa. Luka a dyondzekile, Luka a ri dokodela. Mi nga voni mi hlaya buku ya Luka nje. That man was a physician. A ku ri dokodela, Dr. Luka. Se hina wa hi chava. Phela la ne ku nyikeni ka the fundamental, the base, laha tanihi vantshwa hi fanelaka hi sungula kona ku ku twisisa ku kota ku va kona. Mara loko ho chava ku hlaya tibuku va ka hina swi nge lunghi. Va byele mi ku tila ku hlayiwa tibuku, va byele mi ku tila ku hlayiwa tibuku. Loko hi hlayisisa Xikwembu ri ri muxe a dyondzekile eka tiyunivhesiti leti a ti ri kona a Egypt, hayi ka yunivhesiti yin'we, aka tiyunivhesiti. Ma n'wi vona muxe a ta dyondza kwala Afrika, Egypt a phele Afrika, a ta kuma dyondzo hala Afrika, mara ma eAfrika hi khoti mavoko.
u dyondzi hala muxe a dyondza xikolo a heta swa tiyunivhesiti u dyondzi Afrika loko a heta ku dyondza yena u bebriwa u tswariwa ka buku ya Exoda loko mi heta ku tswariwa ka muxe mi ta titwa ka buku ya Exoda mara lexi nga ta ku hlamarisa hi ya nga tsala buku ya Genesa. Buku ya Genesa yi tsariwe yena, buku ya Exoda yi tsariwe yena, buku ya Levitika yi tsariwe yena, buku ya Tinhlayo yi tsariwe yena, buku ya Deuteronoma yi tsariwe yena. We call it Torah, Pentateuch, 5 volume. Tibuku letiya ta 5 ti tsariwe mani hi muxe. Why? A kota ku paketela swilo kahle na ku veketela ene na research a yi kota that's why a kota ku ya tsala buku ya Genesa. Hi mhaka ya yini a dyondzekile baka hina swilo leswi swa fambisana na dyondzo. Amen. Hi nga relax a hi hlayeni hi nge vi madokodela hinkwenu hi nge vi mathicara hinkwenu hi nge vi tinese hinkwenu mara ku na laha xikwembu xi nga ku veka kona kwalaha vanhu va nga ku tekeli ku nhlokweni hi laha wena u nga kotaka ku pfuxa tiko ri hanya ene u ta va u ri na moya wa xikwembu. A hi endleni xin'wana va ka hina hi lava ku tikereke ta hina ti tlakuka ti va na vanhu vo dyondzeka hi lava ku mindyangu ya hina yi tlakuka yi va na vanhu vo dyondzeka swilo swi kota ku tshamiseka leswiya swa ku na loko u tekiwa u ya vukatini na wachi a wu yi koti loko yi ri laha khumbini nunaku loko yi fika laha wachi ku sa u sweka loko yi fika u langusa swimhangana sweswi a nga kombisiwa swona u sa u havula wachi u cheli potweni u sweka wachi ya vanhu kasi a va vula nkarhi ku hi nkarhi wa so ku sweka hi wa swi tiva ku loko ni chayisa hi nkarhi lowu ni ta kuma swa ha kufumela se wena hi ku na wachi a yi tiviwi na nkarhi a wu tiviwi ku swekiwa hi wo wachi hi ndhawu byela maphelo mo ku yi serious mhaka leyi fanele yi endla I serious mhaka leyi fanele endla swilo. Haleluya. Aka hina swa endleka swo hlaya u kuma ku a swi ngheni kahle swi nge endleki mintirho ya mavoko xikwembu xi ku nyikile u nga trainela mintirho ya mavoko u tlhela u va expert ka yona u tlhela u pfuna vanhu lavo tala swinene ku belela silimi swo lava ku dyondzisiwa mintirho ya mavoko swi leswiya carpentry ku vatlavata swe swa ti-wardrobe na hinkwaswo swi endliwaka and everything va ka hina ku endla swa ti-built in na hinkwaswo swo lava mintirho ya mavoko ku endla swe swa mafestere wa lama ti-aluminium la loko u kombisiwa kahle ku pima so u endla sola u swi khoma u humelerile evuton'wini swi nge endleki xikwembu xi nga ku vekelangi sayiti ra ku u humelela ka yona hi ku Jehovha u ri wena Adamu ku sukisela namuntlha u ta dya swa nyuku wa mombo wa wena se swi vula ku loko u rima misava loko u ti tirhela xikwembu xa hi endla ndlela ku swilo swi kota ku tshamiseka. Amen. Se na wena yima ku kopela sweswi u na umbrella ya vatswari loko ku lava leswi wa swi kuma loko ku lava leswi wa swi kuma loko ku lava leswi wa swi kuma wona ku byela ku i malembe ya ndyalo lawa u nge le ka wona mata malembe ya dyandza laha u nga ta fanela ku tiva ku gezi hi mali muni laha u nga ta fanela ku tiva ku mati ma durha ku fika kwihi laha u nga ta fanela ku tiva ku xisibi xi durha mali muni laha u nga ta fanela ku tiva ku braai pack i mali muni laha u nga ta fanela ku tiva ku n'wana wa dya nestamla ene maleri a ma ha tirhi sweswi ku tirha tiphapasi sesi hi ri ku tirha maphapasi ene ti na tikhayindi a hi yin'wana na yin'wana phapasi lava ti tivaka va hi tivaka leswo chipa leswi leti hi leto durha leti ta hambana se malembe ma dyandza ma le ku fikeni hi wa malembe ya dyandza i malembe lawa wo fanela ku u tiyimela hi wexe se malembe lawa a ma ku kumi u investini u endle vuvekisi loko se ma fika a wu nga hlupheki hi ku a vuchweni bya wena u investini a vuchweni bya wena u endli vuvekisi do the investment endla vuvekisi ka ha ri sweswi loko u tsandzeka ku endla vuvekisi ka ha ri sweswi ku na problem interyouth leyi yi teli wena ku yi ta kota ku ku gayida ku u endla vuvekisi wa ha ri muntshwa yi kota ku ku tlharihisa ku loko se malembe ya ku u va responsible u kota ku tiyimela loko ma fika ma ya kuma u balanse kahle. Amen. Hi famba swin'we va ka hina Josefa u ri hey tihomu leti u nga ti vona leto nona to saseka ta 7 i malembe ya ndyalo wena faro me le ku teni ku ta va na swakudya vanhu va dya va raha
mara tihomu leta 7 leto onda to basluka leti u nga ti vona timita leto nona mara ti sala ta ha ondini i malembe ya 7 ya dyandza lawa mi nge le ku tini se kuma munhu wo tlhariha loyi a nga ta endla vuvekisi ku loko malembe lawa ma fika swilo swi va swi tshamisekile he va ka hina malembe ya dyandza ma fika swi vava ngopfu se u ri munhu kulukumba wa ha ya ku ya nwisa mugayo kaya u ya sweka emutini wa wena le u le vukatini mara mugayo u nwisa kaya u le vukatini mara xixevo u ya xi kuma kaya u le vukatini mara chukela u ya ri kuma kaya he va ka hina hi vulavula hi mhaka ya future la endla investment swilo swi kota ku tshamiseka mangon'wana wa maka u ya ta teka swakudya kwa kaya na vakon'wana va ku va hloniphi no va hloniphi a mukon'wana leyi wiki ngopfu leyi ene u kuma ku mukon'wana wa kona ku ta va ku ri wena kwalana ni hi wehe boto u ta va u tekile va kha va vula wena ku hi mukon'wana lava wiki va kha va vula wena hi ku a wu endlangi vuvekisi hi nkarhi wa wena u pfumeleli va matiko va ku overteka ala ku overtekiwa a hi vuleni ku ala ku overtekiwa Yesu Kriste la a vulavula kona ku vulavula munhu wo dyondzeka swinene loko a vulavula va za va vilela va ku hayi mani u dyondze kwihi xikolo va vutisana va ku u dyondze kwihi tiyunivhesiti ta kona mhaka leyi a yi vulavulaka na maendlelo na order leyi a nga na yona swa tikomba ku munhu loyi u dyondzekile swinene se Yesu a va twa ku hayi leswi mi swi twaka a swi humi ka misava leyi swi huma leyi henhla leyi swi vula ku na lowu wa le henhla wa trainer munhu a dyondzeka u nga pfumeleli va matiko va ku overtake va byele kwala ku nga pfumeleli va matiko va n'wi overtake a hi lamuseni Psalm 34 hi hlaya verse 12 to 16 xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa a hi hatliseni nya hosi yihi va nga dyondzangiki va nga yi kuma ku hatla u yi kuma swi lava munhu wo dyondza Psalm 34 verse 12 to 16 hi hlayeleni yo Verse 16. Psalm 34 12 to 16 Hina hi nga dyondzeka. okay What man is he that desireth life and loveth many days, that he may see good? Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking gain. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Hallelujah. La troshka mri dyondzisa ku hi fambela kule na leswo biha hi endla leswinene. Why Pastor Mashaka? Tanihi vantshwa a hi swi tiveni ku vutomi lebyi byi na ti-hijack to tala leti fanelaka ti ya tluriwa hi mina na n'wina. Van'wani ti va bi va wela hansi ti-hijack leti a va ti tlulanga. Van'wani ti va bi va wela kwihi? Ku na ti-hijack to tala leti nga hi yimela mara ti yimi as obstacles tanihi swirhalanganyi leswi fanelaka swi hi sivela ku hi ya emahlweni mara hi fanele hi kuma matimba ya ku haha ti-hijack letiya hi ti tlula hi ya emahlweni lava nga tshama va vona vanhu loko va kha va tsutsuma va tlula ti-hijack loko u za u yi ba yi wela hansi kumbe hi ku phija swi tsalini swa wena va ka hina make sure ku ti-hijack leti wa tlula u za u hundza ka vuntshwa u ya va mhani u va papa wo tshembeka loyi a nga vupfa hikuva u tlule ti-hijack ta ku hambanahambana leyi ku na ti-hijack ta vuoswi kwala ndleleni yi tluli yi nga ku khumbi no ku khumba hambana na yona ku na ti-hijack ta swikweleti u ri muntshwa a wu tirhi no tirha mara u le ku fambe u kolota swilo swa vanhu u famba u lomba timali ta vanhu u ya va papa wa njhani u ya va mhani wa njhani loko u sungula sweswi u lombalomba mhani va ni rhumini ve ri mi ni lomba mali muni swi ku yini yini ene a wu le ku tlheriseni se wa tiveka na la tikweni ku muntshwa loyi hi lowo famba a lomba timali ta vanhu hi yin'wana ya ti-hijack leyi u fanelaka ku yi haha yi nga ku khumbi na ku ku khumba ku na ti-hijack to tala avutsweni lavo tala se va phijiwile lavo tala se ti va phijini
lavo tala se a va ha koti nchumu mara hi laha ku ta ku khocha hi ku prepare ku moya lowo kwetsima a wu ve henhla ka wena wu ku pfuna ku japa hayi japi yin'wana na yin'wana leyi nga kona leyi nga ku yimela endleleni ya vutomi va u za u ya batambu va ku u winini va ku nyika banti ra xidlodlo ra ku hlula Iti hahisa kwini mfundhisi rhandza swa Xikwembu. Davhida u ri ni tsakile loko va te eka mina a hi yeli kwini endlwini ya Yehova. Xivutiso i ku as a young person wena u tsaka loko va ku u ya kwini. Davhida u ri ni tsakile loko va te eka mina a hi yeli endlwini ya Yehova. Rito ra Xikwembu ku tshama siku rin'we endlwini ya Yehova swi tlula 10 ekun'wana. Wena u tsaka loko va ku u ya kwihi ene hi kwihi laha u spendaka ngopfu nkarhi wa wena. U heta nkarhi wa wena as a young person ka swilo swa njhani. Swi tivi ku leswi u swi endlaka ngopfu hi swona u nga ta tala ngopfu swona. Leswi nga le ndzeni ka wena hi swona u nga ta swi humesa hi nona. Se u ri ni tsaka loko ni tsakile loko va te eka mina a hi yeni endlwini ya Yehova. N'wina mi tsaka loko va mi rhamba ku mi ya kwihi. Swi vula ku a hi kun'wana na kun'wana hi fanelaka hi ya. Ku na tindhawu leti hi fanelaka hi ya aka tona mara tin'wani a hi yi. Mi nga pfumeleli vamatiko va mi overtake. Mi nga swi endlisa ku ni nga overtake umfundhisi vana muntshwa wa ku tinyiketela. Commitment aka xa hosi yi na matimba ngopfu. Hallelujah. Ticommit ku endla swilo hi ku tinyiketela. Loko u endla swilo hi ku tiyimisela va ka hina na loko wo ti byela vuton'wini ku u lava kumbexana u lava ku maka triple story evuton'wini bya wena u ku ni lava ku va na yindlu leyi nga na triple story hambi wo ka u nga maki triple story double story u ta hetelela u yi makile hi mhaka ya ku a wu emi triple story se u boheka ku loko wo va u tsandzeki triple story u ta wela ka double story. Se ku komba ku ku na swin'wana swa kahle swi nga endleka loko u to lava ku maka double story ivi swi nga ha endleki swa double story yindlu yikulukumba ya kahle fancy house a hi ngo fancy house yo langutiseka yo saseka u ta va na yona hi ku a wu emi swa kahle evuton'wini wena kwalano u nga kona hi swihi leswi u nga swi ema kumbe ku swi pulana vuton'wini bya wena because rito ra Xikwembu ri andlala tipulani ta wena emahlweni ka mina andlala tikhurumuli u ti andlala mina Yehova ni ta ti tiyisisa ni ta ba xigadu ni certifya swi kota ku humelela. Sweswi yi nga tshama kwala loko wo kahle u lava ku va yini loko u dyondza xikolo u nga swi tivi u ya dyondze yini a nge se swi tiva no swi tivi a ku se kwala ku ma swi tiva no u lava ku dyondzela yini n'wina.